Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Being a teacher trainer اکثر سیشنز میں ایسیلوز کے متعلق سوالات ہوتے ہیں کہ ایسیلوز ہے کیا، اور عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ایسیلوز اور آبجیکٹیوز کو ٹیچرز مکس کر دیتے ہیں، اور جو لیسن پلان کے اندر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں تو انہی کو وہ عام طور پر ایسیلوز کنسیڈر کرتے ہیں، یا مختلف ٹرمز وغیرہ ایسیلوز، آئیلوز، ایلوز وغیرہ. تو ٹیچر حضرات اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہے. سو آج کے اس سیشن میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ ایسیلوز ہے کیا، یہ کہاں پہ ہوتے ہیں، پھر جو ایسیلوز اور آبجیکٹیو جو ڈفرینٹ ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہے، اور جو ایسیلوز، آئیلوز، ایلوز وغیرہ ہیں تو یہ کسے کہتے ہیں، اور آخر جب میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایز اے ٹیچر ہم کس طرح سے ایسیلو بیسڈ ٹیچنگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں ایسیلوز کے متعلق بتا دوں. ایسیلو اسٹینڈ فار اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، اور ایسیلوز جو ہے یہ ریٹن فارم میں ہوتے ہیں کریکولم کے اندر. یعنی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے ٹیکسٹ بک کے اندر یا کنٹینٹ پیج پر یا ہر ایک لیسن سے پہلے جو ایسیلوز ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایسیلوز وہ نہیں ہیں جو کریکولم کے اندر موجود ہیں. کچھ پورشن کریکولم کا لیا گیا ہے ان ٹیکسٹ بک کی ڈیولپمنٹ میں، اور ایسیلوز وہاں پر لسٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں ہر ایک لیسن سے پہلے، جبکہ جو آپ کے کتاب کے اندر جو لسٹڈ ایسیلوز ہیں ان کے علاوہ بہت سے ایسیلوز کریکولم کے اندر موجود ہیں. تو یہ جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کریکولم کے اسٹرکچر کو سمجھیں، اور کریکولم کے اندر جو ایسیلوز دیے گئے ہیں جس ترتیب سے دیے گئے ہیں ان کو آپ لازماً انڈرسٹینڈ کر لیں. دوسری جو ایک اہم بات کہ ہم عام طور پر آبجیکٹیوز کو ایسیلوز سمجھتے ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین آبجیکٹیوز اینڈ ایسیلوز. ایسیلوز اسٹینڈ فار اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، یعنی آپ کوئی لیسن جب پڑھا دیں گے یا کوئی کنٹینٹ جب آپ کور کر لیں گے تو اس کے بعد بچے کس قابل ہوں گے، اس کو کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کم یا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. جبکہ آبجیکٹیوز جو ٹیچر اپنے لیے ٹارگٹس رکھتا ہے کہ آج کے سیشن کو ختم کرنے کے بعد، آج کے لیسن کو پڑھانے کے بعد میں یہ کنٹینٹ کور کر لوں گا، اٹ از کالڈ آبجیکٹیوز. ایک سمپل مثال سے میں سمجھا دوں. عام طور پر ٹریننگ سیشنز میں جب ٹرینر صاحب آتے ہیں تو وہ آبجیکٹیوز ڈسپلے کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں میرے یہ آبجیکٹیوز ہیں. سو دوز آر دا ٹارگیٹس سیٹ بائی a trainer for himself that what I will be able to cover in this session. جبکہ آؤٹ کم یہ ہے کہ انہوں نے جو سیشن لے لیا ٹیچرز کے ساتھ، تو ٹیچر حضرات جب کلاس روم کے اندر جائیں گے تو وہ جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ٹرینر نے ان کو سکھائی ہوں یا پڑھائی ہوں یا ڈسکشن جس پہ کی ہو تو ان کو پریکٹیکلی کتنا وہ اپلائی کر رہے ہیں. سو اٹ از دا یوز آف دا لرنڈ مٹیریل. سو لرننگ آؤٹ کم از موسٹلی ریلیٹڈ ٹو how people use them. ایک اور سمپل مثال کہ کلاس روم کے اندر اگر ایک ایسیلو کو ہم لے لیں، مثال کے طور پر ایک ایسیلو ہے اور اس کے جو ورڈنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ a child will be able to identify and use nouns. اب یہ تھا ایسیلو. لرننگ آؤٹ کم اس کا یہ تھا کہ a child will be able to identify and use noun. اگر ایک ٹیچر کسی کنٹینٹ کے اندر بچوں کو ایک پریکٹس کرا دیں کہ ایک پیراگراف دے دیں اور نیچے کویسچن دے دیں کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ یوز ناؤنز ان دا گیون پیسج اور پیراگراف، اور آنسر ان کو لکھ کے دے دیں کہ فلاں 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 ورڈ آر دا ناؤنز، اور پھر سینٹینسز بھی ان کو دے دیں اور ان کو لکھوا دیں، لیکن بچوں کو سمجھائے نہیں، تو ان کا آبجیکٹیو تو گین ہو گیا، انہوں نے کنٹینٹ تو کور کر لیا، لیکن جو آؤٹ کم تھا وہ یہ تھا کہ بچے خود سے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں اس کنسیپٹ کو سمجھ کر. اب یہ کنسیپچول لرننگ کس طرح سے ہوگی؟ اس طرح سے کیسے ہوگی کہ وہ ایک پیراگراف لکھا دے اور اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لے کہ دس از ناؤن اینڈ دیز یو کین میک سینٹینسز لائک دیز. پھر ایک اور انسین پیراگراف بچوں کے سامنے ڈسپلے کر لے اور ان کو پریکٹس کرا دے کہ بیٹا اس کے اندر جو ہے آپ ناؤنز آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان سے سینٹینسز بنا لیں. پھر ایک اور پیراگراف، ناؤ ان کا مائنڈ کھل جائے گا اور وہ انڈیپینڈنٹلی
पैसेज के अंदर नाउन को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे. So that will be the real achievement on part of the teacher against the learning outcome. So learning outcome is actually the use of the learned material, while objectives are the targets set by a teacher for himself for a particular session. अब मुख्तलिफ हम अल्फाज सुनते हैं SLOs, ILOs और ELOs. अक्सर टीचर हजरात मैंने ट्रेनिंग सेशन में देखा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन अल्फाज को समझने में. SLO स्टैंड फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. जो लर्निंग आउटकम्स करिकुलम के अंदर रिटन फॉर्म में मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. यानी जो टारगेट्स करिकुलम के अंदर दिए गए होते हैं तो उनको कहा जाता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. ILO स्टैंड फॉर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम और एक और लफ्ज ELO. ये एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो SLOs, ILOs और ELOs के बीच में डिफरेंस को लाजमन समझे. एक SLO को लेकर चलते हैं ताकि बिल्कुल आपके लिए आसानी हो इन तीन अल्फाज को समझना. उसी मिसाल को लेकर चलते हैं नाउन के मुतालिक. A child will be able to identify noun and use them in his own sentences. अब ये तो था SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. यानी टारगेट जो रखा गया था करिकुलम के अंदर वो ये था कि बच्चा जो है आइडेंटिफाई भी कर सकेगा नाउन को और एज वेल एज उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल भी कर सकेगा. इंटेंडेड लर्निंग आउटकम इसे कहते हैं कि एक टीचर उसी SLO को लेकर अपने जहन में एक टारगेट बना लेता है कि शायद इस SLO को सारा का सारा मैं अचीव ना कर लूँ, लेकिन चले पार्शियली कुछ हिस्सा इसका मैं कवर कर लूंगा. कम से कम इतना मैं कर लूंगा कि माय स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नाउन्स. जबकि जो बाकी पोर्शन है दे विल बी यूजिंग देम इन देयर सेंटेंसेस, वो अगले दिन के लिए मैं रख लेता हूँ. सो जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है तो वो है अ चाइल्ड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नाउन. अब एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है कि करिकुलम के अंदर तो इससे होता है कि अब मैंने आइडेंटिफिकेशन और यूज सिखानी है, जबकि मैंने अपने लिए जो टारगेट रखा उस दिन के लिए या उस लेसन के लिए या उस टर्म के लिए तो वो ये था कि जस्ट इनको आइडेंटिफिकेशन सिखा दूं. एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम ये है कि जब मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक पोर्शन कवर कर लूंगा तो मेरे बच्चे कितने काबिल हो जाएंगे. यानी जरूरी नहीं है कि आपके इंटेंडेड लर्निंग आउटकम और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम वो सेम ही हो. It's very much difficult for a teacher to get 100% result. जो आप 70% या 60% गेन कर लेते हैं और आपका बच्चा उस काबिल हो जाता है, so that is the expected learning outcome. So expected learning outcome are the actual achievement on part of the student. Intended learning outcome are the targets set by a teacher for himself, and SLOs or student learning outcomes are the targets set in the curriculum or in the textbook. होपफुली इससे आप लोगों की कंफ्यूजन SLOs, ILOs और ELOs की खत्म हो चुकी होगी. अब जो अगला सवाल जहन में आता है कि हाउ टू टीच अकॉर्डिंग टू द SLOs. सो SLOs को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप SLOs के अल्फाज को समझें, उनकी वर्डिंग को समझें. वर्डिंग से मुराद ये है कि आप SLO के पूरी स्टेटमेंट को देख लीजिएगा और SLO के अंदर जो पहला लफ्ज़ होता है वो वर्ब से शुरू होता है और इस वर्ब को जो है कमांड वर्ड भी कहते हैं या कमांड वर्ब भी कहते हैं. यानी यही से हमें डायरेक्शन मिलती है कि हमने करना क्या है. मिसाल के तौर पर अगर SLO के अंदर दिया गया हो कि अ चाइल्ड विल बी एबल टू डिफाइन केमिस्ट्री, सो अब उस लेसन के अंदर हमने फोकस इस चीज़ पे करनी है कि बच्चों को हमने केमिस्ट्री की डिफिनीशन समझानी है. अगर SLO के अंदर है कि अ चाइल्ड विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब डिफरेंशिएशन का लफ्ज़ हमें डायरेक्शन देता है कि जब हम पढ़ाएं तो फोकस करेंगे कि हम डिफरेंसेस समझाएंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में. यानी SLO का जो पहला लफ्ज़ होता है जिसको कमांड वर्ड या कमांड वर्ब कहते हैं, ये हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमने करना क्या है. आमतौर पर आप लोगों ने अल्फाज सुने हुए कंसेप्चुअल लर्निंग. असल में SLOs आर द कंसेप्ट्स. SLOs ही कंसेप्ट्स हैं जिनके बेस पर हमने पढ़ाना है. तो ज़रूरी ये है कि आप कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले जो भी SLOs हैं, जो भी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, उनको जहन में रखिएगा और उनको जहन में रखते हुए पढ़ाएंगे.
यानी जो भी आप कंटेंट पढ़ाए लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में जो इस सिलेबस के अंदर दिए गए हों तो वो कवर होने चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर में, चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में भी एज ट्रेनर के तौर पे काम कर रहा हूं, तो मोस्टली वो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स जो है तो उनको फॉलो नहीं करते। अब गवर्नमेंट के जो टेक्स्ट बुक्स है मोस्टली मैंने देखा है कि वहां पर तो सिलेबस दिए गए हैं हर एक लेसन से पहले, और मोस्टली वो रिफ्लेक्ट भी होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर। जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छे पब्लिशर्स हैं, बास पब्लिशर्स के बहुत अच्छे बुक्स हैं जिन्होंने बाकायदा करिकुलम को कॉपी करके कंटेंट पेज में वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और उसी के बेस पर उन्होंने कंटेंट डेवलप किया हुआ है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। तो अब वहाँ पे टीचर बेचारे परेशान होते हैं कि यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हम कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, किस तरीके से पढ़ाएं। तो उनकी आसानी के लिए मैं बता दूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम। करिकुलम के अंदर इसे रोज लाजमन अपने सब्जेक्ट के आइडेंटिफाई कीजिएगा। सबसे पहले तो अपने अपने करिकुलम के स्ट्रक्चर्स को समझिएगा। इस पे मेरी एक वीडियो मौजूद है जो नेशनल करिकुलम 2006 पे है, जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नेशनल करिकुलम का समझाया हुआ है। तो सबसे पहले वो तो करिकुलम के स्ट्रक्चर को समझे। करिकुलम के स्ट्रक्चर को समझने के बाद वो इसे रोज आइडेंटिफाई कर लें और कोशिश कर लें कि सारे के सारे जो की लर्निंग एरियाज हैं तो उनके अगेंस्ट वो इसे रोज को आइडेंटिफाई कर लें। और फिर जब किताब वो पढ़ाएं, जब टेक्स्ट बुक पढ़ाएं, तो उन सिलेबस को अगर वो केमिस्ट्री के ब्रांचेस के मुतालिक पढ़ा रहे हैं तो करिकुलम के अंदर देख लीजिएगा कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अगेंस्ट कौन कौन से सिलेबस हैं और उनकी डायरेक्शंस क्या है, उनकी वर्डिंग्स क्या है, तो अकॉर्डिंगली वो टीच करना शुरू कर दें। इसी तरह से बाज़ टीचर हजरात बड़े परेशान होते हैं कि हाउ टू डेवलप आइटम्स और क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ ए सिलेबस। दैट्स सो मच इजी। आप किसी भी सिलेबस के पहले लफ्ज़ को देख लीजिएगा तो कमांड वर्ड या कमांड वर्ब होता है, वहीं से हमें डायरेक्शन मिलती है कि हमने करना क्या है। तो आप जस्ट जो है वही स्टेटमेंट जो इस सिलेबस के अंदर दी गई है, अगर आप उसको दोबारा से देख लीजिए तो खुद ब खुद वो सवाल ही होते हैं। यानी अगर इस सिलेबस की स्टेटमेंट है अ चाइल्ड विल बी एबल टू डिफाइन फिजिक्स, तो आप सवाल लिख लीजिएगा डिफाइन फिजिक्स, वो आपका सवाल बन गया। अ चाइल्ड विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप लिख लिया डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप ऑटोमेटिकली आपका इस सिलेबस आइटम बन गया। होपफुली इस सेशन से आपको इस सिलेबस के स्ट्रक्चर को समझने में मदद हासिल हुई होगी और अब आप क्लियर होंगे कि व्हाट आर सिलेबस एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेबस, आइलोस और ईलोस किसे कहते हैं, और सिलेबस के अल्फाज को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और अकॉर्डिंगली किस तरह से आपने टीच करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।